салом алейкум дӯстони азиз. Ин лаҳза бо ҳам мехоҳем камтар кекси тайёр кунем. Албатта ба мо чӣ лозимад? 2 дона тухм, 1 стакан шир, 1 стакан шакар, 15 грамм разрехетил, 1 қошуқча сода, 15 қошуқи калон орд, 50 миллиметр равған. Тамом. Албатта ки баъд коғазҳои пухтупазӣ барои кексамон. خب امیدوارم تا آخر نوار با ما هستید.
عزیز و ارجمند، کیکسی های ما تیار شد. امیدوارم تا آخر نوار با ما بودید. در پناه خدا باشید تا ویدیوهای آینده. خیر.